Ahlan wa sahlan, selamat datang di Awiasa Kids, sarana belajar sambil bermain. Kali ini kita akan belajar hewan kesayangan dalam bahasa Indonesia, Arab, Inggris, Mandarin. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Selamat menonton. Sebelum lanjut, jangan lupa ikan, samaku, fish, kucing, littotu, cat, mau, anjing, kalkun, cok, ko, kelinci, arnab, rabbit, du, burung, toirun, bird, meow, hamster, 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 탕수,
putih sirsik. Ta'iratu syara'iyatu sekali suka kelida nitai ini. Ayam jantan Atikun Rooster Kongji. Sekarang kita lanjut mewarnai yuk.